nella scuola, nel ginnasio, nelle scuole medie veniamo a sapere della data di nascita e dell'origine e provenienza della democrazia. E il professore ci parlava di Atene, delle riforme, di Pericle. E quindi ci siamo fatti un concetto interessante, ricco, di che cosa fosse questa democrazia. E ben presto nel liceo ci aiutò la storia. La storia ci diceva che la democrazia sì è nata ad Atene, ma poi è morta ed è risorta nella Repubblica a Roma. Ma poi l'impero, niente democrazia, il Medioevo, niente democrazia, e qualche barlume nei comuni d'Italia, e poi niente sino alla rivoluzione americana, e la rivoluzione francese, e la rivoluzione russa. La democrazia veniva a colpi di rivoluzione e poi moriva sempre, in un'altalena di nascita e di morte. La filosofia ci aiutò perché il professore diceva che Socrate era democratico, ma Platone no, perché voleva un comando di pochi. Aristotele per niente, perché diceva che legittimava persino la schiavitù. E così io, studiando, mi sono armato di concetti forti, di saperi stagionati negli anni, e confortato da tutto questo sapere sulla democrazia, giungo qui, nella Villa Borromeo, e rimango piuttosto perplesso, perché il professor Armando Verdiglione dice che la democrazia non è un concetto, non è un'idealità, non è un modello. E io mi ha buttato per terra, ha demolito 40 anni di studi profondi, di concetti e di saperi ben documentati dalla storia, dalla filosofia. E oltretutto sento dire che la democrazia non ha rappresentanti. Come? Io li eleggo. E non ha autori, non ha firmatari, non ha padroni, e si fa beffe del discorso pedagogico e del discorso giudiziario e del discorso statistico. E inoltre si fa beffa di ogni tentativo di ermeneutica. Insomma, non appartiene a nessuna ideologia, neppure a quelle postmoderne più affascinanti, e neppure a quelle alternative. Voi ascoltate la democrazia alternativa come suona bene. Come se fosse una virtù del tempo questa democrazia, come se fosse un itinerario della parola, così, con questa procedura impersonale, creando l'inatteso. Ebbene no, per concludere, io ho ascoltato la voce del banditore a 10 anni. Adesso ascolto un'altra voce, l'altra voce, che mi lascia perplesso. Questa democrazia in festival. Però cerco di intendere, di seguire il ritmo e gli effetti di senso, ma ormai mi sono convinto di non saperne granché, con mia grande delusione. E sono d'accordo con Borges, che scrisse: forse mi sarà concesso aggiungere che diffido della democrazia questo curioso abuso della statistica. Grazie. Anton Donchev.
grandissimo scrittore, siamo felici che sia qui ancora con noi. Gli passiamo la parola. Chiaro che gli scritti sono tutti pubblicati poi, quindi ciascuno può anche non leggerli per intero, o non leggerli, o dire altro. Prego. Дорогие друзья, словосочетание «во имя демократии» постоянно звучит вокруг. Произносимое «камикадзе, взрывающий автобус с пассажирами», «генералом, свергающим законное правительство в Южной Америке». Non c'è traduzione. Va bene. Prego. Начнемте урок заново. Произносимое камикадзе, взрывающий автобус с пассажирами, генералом, свергающим законное правительство в Южной Америке. Или же его объявляет президентом великая держава, насилующая суверенитет другого народа. Очевидно, что понятие «демократия» не сформулировано, но понятно, что это не располагает ни временем, ни возможностями, ни силами, чтобы прибавить что-нибудь к многоуровневым. Allora abbiamo un problema, chiedo scusa Anton, siccome la traduzione non avviene, volevo sapere se le traduttrici hanno il testo che sta leggendo. Sì, c'è. Ho capito. Ho lasciato Siete io. in grado di tradurre? Sì. Поважно, добре. Ma lui sta leggendo in russo o in bulgaro? Io sto leggendo il russo, io ho lasciato il russo. Il testo che... Loro hanno il bulgaro, le traduttrici. Solo il bulgaro. Sì. Allora siccome abbiamo un problema per la traduzione Lo facciamo dalla lingua russa, dopo. Lo facciamo dopo. allora facciamo a pomeriggio, Sì, sono a disposizione. perché c'è un problema della traduzione dalla lingua russa. Facciamo a pomeriggio con il testo russo. Va bene, Tutto va bene. grazie. Извините. Chiedo scusa, ma c'è stato il testo che è stato dato alle traduttrici era in lingua bulgara, adesso lo diamo in lingua russa e quindi ci auguriamo che quindi possa avvenire la traduzione, magari le traduttrici possono esercitarsi nell'intervallo. Vorrei pregare, dato che abbiamo il problema della lingua russa, che non abbiamo avuto negli altri congressi, vorrei pregare se ci sono testi scritti e di darli gentilmente alle traduttrici in modo da agevolare la traduzione. Allora, facciamo un intervallo un intervallo anche lungo, però alle 2:15, massimo 2:30, noi riprendiamo i lavori perché c'è molto da fare e molti oratori da sentire. E quindi diciamo questa è la prima seduta del nostro appuntamento. Riprenderemo a pomeriggio con Anton Donchev all'inizio del pomeriggio. Quindi chiedo scusa, ma purtroppo c'era questo problema della traduzione. Grazie allora. Dunque noi incominciamo, invitiamo Anton Donchev, quindi venire qui, quindi riprendiamo i nostri lavori. Qui c'è anche il volume della Libertà, sono gli atti del precedente festival.
con gli interventi di ciascuno degli oratori. Allora Anton Donchev è, ripeto, grandissimo scrittore, i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Allora bisogna fare uno per la traduzione in italiano, credo che sia uno, sì. Allora, prego. Grazie. Prego. Дорогие друзья, словосочетание «во имя демократии» постоянно звучит вокруг, произносимое камикадзе, взрывающим автобус с пассажирами, генералом, свергающим законное правительство в Южной Америке, или же его объявляет президентом великая держава, насилующая суверенитет другого народа. Очевидно, что понятие «демократия» не уточнено и не сформулировано, но понятно, что тя не располагая ни временем, ни возможностью, ни силами, чтобы прибавить что-нибудь к многовековым спорам о природе демократии. Я попытаюсь дать вам пустить несколько скудные сведения о том, как восприняли и оценили демократию мы в Болгарии. Говорят, что ниже следующее утверждение было произнесено в Венгрии. Демократии всего за 3 года удалось то, что коммунистам не удалось за 45 лет. Сделать так, чтобы коммунизм стал выглядеть привлекательным. Сколь гротескно не звучала бы эта фраза, она рождена горечью, которую испытывают миллионы болгар. В нашей стране была написана умная и остроумная книга под названием «Что же случилось?» Рассказ о переходном периоде в Болгарии с 1989 по 2004 года. То, что ее авторы излагают в 230 страницах, а на эту тему они могли бы написать и все 2300, я должен попытаться сжать в 3 страницы. Факты таковы. После 20-летнего переходного периода в Болгарии экономика нашей страны достигла уровня конца так называемого социалистического периода. Но сегодня люди получают 50% тех доходов, которые получали 20 лет тому назад. Почему? Я позволю себе одно обобщение. Потому что государство и общество повернулись спиной и унизили духовное начало в жизни страны. Демократия победила как идеология, но не состоялась, я умышленно избегаю слова «провал», не состоялась как система управления. Представители так называемой демократии забыли, что бездуховная жизнь общества вне человеческого и культурного контекста представляет собой тело без души. Демократия забыла, что экономическая жизнь, в конце концов, в сущности лишь составная часть культуры любого народа. Наша демократия фетиширует экономику. Все, что не подлежало измерению в долларах и центах, было заброшено и даже целенаправленно отброшено. В одно лишь Софии 550 книжных магазинов были закрыты и превращены в рестораны, магазины, бутики дорогой одежды. Там, где была пища для души, сейчас продается в лучшем случае пища для тела и для суетности. В нашей общественной жизни были введены в обращение монеты, на которых с обеих сторон
вычеканены одни лишь цифры. В свое время Христос изрек, держа в руке монету: «Богу Богова, кесарю кесарю». У нас теперь все для кесаря. Да существуют ли такие монеты, у которых цифры решки с обеих сторон, без лика святого, царя или символа государственности? Да, есть такие. Именно такими оперируют мошенники, подбрасывающие монетку в воздух со словами «Я ставлю на решку». И, разумеется, им всегда выпадает цифра решка. У входа в офис одного моего приятеля надпись: «О чем бы тебя ни говорили, знай, речь идет о деньгах». С огромной силой проявилась проблема демократии и государства. У нас государство само отправило себе в отставку. Оно заявило: «Я плохой хозяин». И, запустив руку в сокровищницу с благами, созданными отцами и дедами, стало щедрыми горстями раздавать предприятия, земли, леса. Разумеется, нашлись желающие воспользоваться этими благами. Государство запустило руку и в другую сокровищницу – культуре, и винуло ее содержание со словами: «Это не моя забота. Берите себе». Но ведь государство предоверило заботу о культуре гражданскому обществу, которое не существовало. И поскольку никому было взять на себя заботу о культуре, она упала на землю. И ее растоптали. Растоптали духовность нации. Призыв «Закроем фабрики иллюзий» имел право на существование. Хорошо, но следовало открыть фабрики надежды, веры, оптимизма. Мы их не открыли, и души людей остались безработными. Свободное место пусто не бывает, в духовности болгар поселились другие иллюзии. А где же в эти годы переходного периода оказались интеллектуалы? Демократия отняла у них привилегированное право шить невидимые одежды голому королю. Социализм был голем, но никто не имел права произнести вслух эту истину. Мы жили в действительности, построенной преимущественно из иллюзий, а не из фактов. Но раз нет фактов, есть интерпретации. Факт, как мы уже убедились, был голым королем. В то время требовалось облачать его в блестящие одежды. Это делали болгарские интеллектуалы. И тоталитарное государство платило им за это. После того, как мы признали, что король-то голый, оказалось, что ему не нужны эфемерные одежды. И государство выбросило заботу об интеллектуалах на рынок. Все на рынок, все для рынка. Оказалось, не все можно купить на рынке. Этот кризис, который мы называем финансовым, в сущности, есть кризис демократии, такой, как некоторые его понимали и силой внедряли свое понимание, навязывая ее другим людям и народам. Сегодня демократические страны высказывают мысли и совершают поступки, которые до вчерашнего дня выглядели бы кощунственными и были бы подвергнуты анатеме, или даже были бы классифицированы как социалистические идеи. Это кризис доверия, который вновь воскресит призыв «Закроем фабрики иллюзий». Но на этот раз плакать будет не тоталитаризм, а демократия. Недооценка духовного начала оказалась недугом, болезнью не только нашей болгарской демократии. Им страдали почти все демократические страны.
Несмотря на сладкие речи, ни в одной стране так называемые национальные интересы не сосредотачивались на культуре. Нигде в мире она не была подлинным приоритетом. Но ведь культура – это очки общества. Каждый человек и каждое общество рождается, если не слепым котенком, то настолько близоруким, что не видит дальше собственного носа. Очки культуры фокусируют картину мира. Именно культура дает нам по-настоящему, делает нам по-настоящему зрячими, позволяет нам сориентироваться во времени и искать путь, который поможет нам выбраться и приведет к лучшему. Мы с ее помощью оглядываемся назад туда, откуда мы пришли. А если стремимся не только выбраться и уцелеть, то с его помощью мы можем изменить мир вокруг нас, сделать его лучше и красивее. Потому еще более странно то, что мы, оснащенными этим новым зрением, которое дает нам культура, забываем, что помимо видимого мира, который мы можем ощутить, есть иной мир, мир духа. Нет, я не имею в виду мистику. Речь идет о другом мире, якобы неделимых и якобы универсальных ценностей, о человеческом достоинстве, о свободе и равенстве, о солидарности. Мы, узнав оповещение концентрации серного диоксида на 1%, вопим, нас травят и закрываем фабрики. А почему-то не протестуем, когда средства массовой информации во всем мире заливают нас стопроцентным духовным ядом насилия и ненависти. И что самое страшное, этот ядовитый поток заливает наших детей. Культура означает уход, воспитание. Нам следует научиться ухаживать за ростками доверия, культивировать ростки многоязычия для общения человека с человеком, для общения с природой, для понимания божественной речи. Нет ничего труднее и, вероятно, бесполезнее, чем давать советы и писать рецепты. Но, может, мы все могли бы объединиться вокруг констатации, что мир, в котором мы живем, со всей своей сложностью, со всеми сложновообразимыми взаимосвязями и взаимодействиями, этот мир следует подготовить к переосмыслению и радикальным переменам. Этот наш мир, желает он этого или нет, должен лечь на операционный стол. И мы, его дети, со всей нашей к нему любовью, должны будем подготовить его к этим переменам. Никто не должен посягать на права личности, но пусть они будут связаны с ответственностью. Ответственности полагается льготе, а свободе – самоограничение. Спасибо за внимание. Sala vari ospiti di molti paesi, sono arrivati il professor Ruozzi, quindi che interpelleremo tra non molto, è uscito il libro appunto Viaggio intorno al mercato finanziario, proprio questo argomento che toccava adesso Anton Donchev, fra il dottor Jekyll e Mr. Hyde. C'è in sala anche il regista Christophe Zanussi, e ci rivediamo dopo più di 20 anni, 23 anni, mi pare che fosse il Festival del Cinema di Venezia dove lui era presidente e io ero venuto con Ionesco, avevamo presentato un libro proprio di Ionesco. Allora invitiamo adesso Michel Maffesoni,
che anche con lui non ci rivediamo da un po'. Quindi ecco, siamo qua. Abbiamo collaborato molto negli anni 70 e 80, era venuto anche al congresso di Tokyo e quindi adesso siamo felici che sia qua. È noto in Italia, molti libri suoi sono stati tradotti in italiano, è sociologo. Vous n'avez pas un texte écrit? No, pas de texte écrit. Allora, quindi siamo contenti che ci rivediamo e quindi che possiamo riprendere con questa occasione la collaborazione. Prego. Merci. En effet, je me souviens de ces grands moments que furent les colloques de Tokyo, mais également à Milan, bien sûr, oui. À Paris également, à la Maison de la Chimie. Enfin, oui. C'était une vraie effervescence intellectuelle comme cela se produit parfois, et vous en aviez été l'initiateur. Donc je suis également heureux de participer, c'est la première fois que je viens. Ici, c'est plutôt un laboratoire intellectuel. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien qu'il y ait les deux, justement dans des moments comme, je vais essayer de le dire, où il y a un grouillement culturel. Alors, cela dit, moi je ne suis pas un spécialiste de la modernité, puisqu'aussi bien je serais plutôt un protagoniste de l'émergence de la postmodernité. Donc, à accepter mon diagnostic un peu comme l'avocat du diable, si c'est la modernité qui, ici, vous intéresse. De la même manière, je ne suis plus sûr que la démocratie signifie encore grand-chose. Je me souviens finalement de ce que Orwell dit quand il parle des antiphrases, c'est-à-dire comment à certains moments on va appeler ministère de la guerre, ministère de l'amour. Et à bien des égards, peut-être que ce que nous appelons actuellement démocratie, qu'est-ce que cela peut signifier quand les grandes représentations philosophiques qui ont marqué la modernité sont saturées et quand également, corrélairement, les grandes représentations politiques tendent également à se saturer. Mais je pense qu'il faut, une fois poser, je dirais, ce qui pourrait être mes thèses, essayer de faire généalogie, de voir un peu quelle peut être la racine d'un tel propos. Comme toujours, on ne peut voir loin en avant que si on sait voir loin en arrière. En rappelant une banalité de base, mais comme toute banalité qu'il est important de rappeler, notre espèce animale n'est ce qu'elle est que parce qu'elle se raconte. Et peu importe bien sûr que ce qui est dit soit vrai, soit de l'illusion pure, du mythe, un amour n'existe que parce que cet amour se dit. Une amitié n'est telle que parce que cette amitié dit ce qu'elle est. De la même manière, un pays n'existe que parce qu'il y a une histoire qu'il se raconte, et on peut extrapoler le propos en disant que dans le fond, il y a une époque ou une civilisation, mais je préfère le mot époque peut-être, n'est ce qu'elle est que parce que cette époque se raconte. Excusez encore une fois de vous servir quelques termes que vous devez connaître, mais je pense qu'il est important de les rappeler. Quand celui qui fut un grand philosophe du XXe siècle en France, et peut-être au-delà, Michel Foucault, proposait cette notion d'épistémé. C'était cela dont il voulait rendre compte. Avec cette petite nuance qu'on n'a peut-être pas bien pris en compte, c'est qu'en grec, il y a deux mots pour dire la connaissance que l'on a de soi-même, qu'une science a d'elle-même, c'est le mot théorie et le mot épistémé. La théorie, dans le fond, c'est cette connaissance pure. L'épistémé, montre-t-il avec justesse, c'est une connaissance qui va s'incarner, qui va s'appliquer. Et il montre comment, sur le long temps, eh bien, on voit bien comment, par exemple, l'épistémé de ce qui fut la grande tradition gréco-latine, c'est cette mythologie, avec une différence spécifique selon l'interprétation que l'on va avoir de cette mythologie, guerre, amour, des dieux et des déesses. Cette interprétation athénienne va être spécifique et va avoir une organisation de la cité. À Sparte,
une autre interprétation de la mythologie et une autre organisation de la cité. Il n'est pas nécessaire d'être grand clerc pour savoir que, justement, entre la vie spartiate et la vie athénienne, il y a là une différence d'essence, voire même, si on emploie ces termes structuralistes, de structure. Par après, dit très rapidement, il montre que cette épistémé se fatigue, s'use. Et on voit émerger au Moyen-Âge une autre épistémé, c'est-à-dire un autre discours légitime, l'objet Dieu qui étant le seul discours légitime, et l'organisation de la cité va se faire en fonction de cela. Abbaye, diocèse, voire le travail, les corporations, tout va être déterminé par l'interprétation de cette chose-là, de cet objet qui est l'objet Dieu. Et par après, et c'est là que commence véritablement le travail de Michel Foucault, les temps modernes. Une autre manière de se dire, une autre manière de s'organiser. Et à bien des égards, si vous voulez, peut-être qu'on peut poursuivre cette gradation et se rendre compte que ce que nous vivons actuellement, c'est ce que j'ai essayé d'indiquer tout au début, c'est passage à une autre épistémé. Et donc une autre manière de se raconter, ce qui va induire, bien évidemment, une autre manière de se dire. Autre terme introductif, dans le même ordre d'idées, dans le fond, ce que l'historien anglais des sciences et des techniques, Thomas Kuhn, appelle un paradigme. Là encore, même chose. On a traduit cela en français par modèle, mais l'interprétation qu'en donne Kuhn est plus profonde et en tout cas plus large, plus métaphorique. C'est une matrice, là où les conditions sont réunies pour que, matrice biologique, naisse quelque chose, matrice mathématique, naisse une intégrale. Donc il y a dans cette notion de paradigme quelque chose, là encore, qui renvoie et est assez proche de cette idée d'épistémé foucaldienne, en montrant encore une fois qu'il y a cette liaison intrinsèque très forte entre, je dis bien, ça peut être un mythe, une histoire, quelque chose qui est de l'illusion absolue, mais que cette manière de se raconter va avoir un type d'application, et c'est l'organisation de la cité, en bref. Voilà. Alors, on a d'autres termes du même ordre. Ce pour dire, encore une fois, quand on regarde sur 2000 ans de temps, qui est notre champ d'observation, eh bien, on se rend compte que rien n'est éternel. Ces grandes représentations vont laisser la place à autre chose. Mais là, pour éviter encore une conception qui est, en tout cas dans la tradition occidentale, assez fréquente, il y a eu la création d'un monde, il y aura la fin du monde, on peut imaginer, et c'est un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, qui, spécialiste des cultures, avait bien montré cela au travers du mécanisme de saturation. C'est-à-dire un peu à la manière de la saturation chimique, les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble, divorcent, usure, fatigue, mais dans le même temps, ces molécules vont rentrer dans une autre composition pour faire un autre corps. Et vous voyez, c'est pour éviter de dire que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et que tout à la fois, on peut voir, bien évidemment, si je reprends les termes que je disais, dans un mouvement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, spiralesque, cyclique, eh bien, on peut voir que quelque chose se sature, j'ai bien dit, manière de se dire, manière de s'organiser, et que dans le même temps, une nouvelle constellation se met en place. Tout comme il y a eu mythologie qui a été suivie par la théologie, puis par après par la philosophie des temps modernes, eh bien, dans le même ordre d'idées, bien, même si ce que je dis peut paraître assez mécaniste, eh bien, peut-être quelque chose d'autre est en jeu. Alors, très rapidement, quel serait, à titre d'hypothèse, et ce que je vais donner quelques mots-clés dans le fond, mais je dis bien mots-clés, qui valent ce qu'ils valent, qui ont pour seule ambition, en quelque sorte, d'ouvrir quelques portes, mais ce sur quoi il y a accord, qui ont caractérisé, je ne vais pas redire chaque fois, cette épistémé, ce paradigme, cette manière, encore une fois, de se dire qu'a eu la modernité, dont la démocratie est en quelque sorte la fine pointe. Très précisément, je dirais, il y a trois mots-clés pour moi qui me paraissent importants. D'une part, la temporalité. On ne comprend bien une époque que quand on saisit dans la triade temporelle sur quel élément cette époque va mettre l'accent. Il y a des sociétés pour lesquelles ce qui fut important, c'est le passé,
sociétés dites traditionnelles. Il y a des sociétés pour lesquelles ce qui est important, c'est le présent, j'y reviendrai. Ce qui a été la grande caractéristique de cette modernité, ben, c'est que progressivement se met en place un futurisme, pas dans le sens italien du terme, c'est-à-dire quelque chose qui met l'accent sur ce qui est stricto sensu à venir. Et on voit bien comment, préparés par le XVIIIe siècle, les Lumières, eh bien, les grands discours sociaux du XIXe siècle vont trouver fond sur la philosophie de l'histoire hegelienne, qui est très simple, somme toute. L'humanité est partie d'un point A de barbarie et arrivera à un point B de civilisation absolue. Cela ne paraît rien, mais dans le fond, c'est le mythe du progrès qui n'est, dans le fond, que, comment dire, l'application de cette exception qui fut l'exception judéo-chrétienne, à savoir le fait qu'il y a de la sotériologie. Voilà, le gros mot est lancé. C'est-à-dire, là encore, c'est une exception, c'est-à-dire il y a un salut individuel, après, un peu plus tard. Hein, souvenons-nous, dans le fond, le livre majeur de Saint-Augustin, qui est la Cité de Dieu, la vraie vie est ailleurs. Il faut passer le plus rapidement possible dans cette vallée de larmes, mais on arrivera un peu plus tard à ce qu'est la vraie jouissance dans le ciel. Et quasiment 2000 ans plus tard, dans les grands discours d'émancipation du XIXe siècle, ce qui va être traduit dans les grandes théories sociales, ben c'est la même chose. Non plus la cité de Dieu lointaine, mais la cité de Dieu, si je puis dire, le paradis terrestre. Il y a une petite phrase dans la question juive de Karl Marx qui est, comme toujours et comme souvent en tout cas, fort symptomatique, lorsqu'il dit « la politique, c'est la forme profane de la religion ». Pour lui, la religion, c'était la religion chrétienne. Et dans le fond, ce que la religion a voulu faire, mobilisation de l'énergie individuelle et collective pour atteindre le ciel, nous le faisons pour atteindre le ciel sur terre. Mais dans le fond, il y a ce qu'on appelle là une homologie structurale, dans ce que j'appellerais, moi, un temps qui est finalisé. Et regardez comment, dans les langues néo-romanes d'ailleurs, le mot « sens » signifie à la fois la finalité et la signification. C'est-à-dire que n'a de sens... Vous m'avez donné combien de temps ? 5 minutes encore. 5 minutes, ah ben, il faut le savoir, parce que vous ne m'aviez pas donné les mots. Moi, j'allais partir apparemment pour 1 heure, mais je voyais que vous inquiétiez un tout petit peu, donc je me demandais. Non, alors dans ce cas, s'il me reste 5 minutes, je vais raccourcir beaucoup. Donc, gardons cette première idée. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une tension de l'énergie vers le lointain. Deuxième mot-clé, c'est là encore une spécificité, puisque je citais tout à l'heure Thomas Kuhn, eh bien, c'est le rationalisme. Kuhn montre bien comment, jusqu'au XVIIe siècle, il y a un type d'équivalence entre l'Europe et la Chine. Puis tout d'un coup, il y a un gap, dit-il. C'est-à-dire que invention de la poudre à canon, imprimerie, et un différentiel, et tout simplement la Chine, jusqu'à la fin du XIXe siècle, va rester au même niveau, alors que l'Europe va suivre le développement que l'on sait. Il dit en latin, parce que cette Europe va suivre la via recta de la raison, la voie droite, droit au but. Et c'est le grand rationalisme. Là encore, je ne peux pas le développer, mais Max Weber a bien montré en quelque sorte comment cette rationalisation généralisée de l'existence avait abouti au fameux désenchantement du monde, et que c'est cela qui avait amené la performativité du modèle occidental. Troisième mot-clé, j'ai dit le futur, la raison qui est le vecteur, et le pivot, qui fut un pivot fort important, et là encore une exception culturelle, l'individualisme, l'invention de l'individu, indivisible. Cogito ergo sum cartésien, la réforme protestante qui fait un rapport direct de l'individu à son Dieu, la grande perspective rousseauiste, Jean-Jacques Rousseau, dans l'Émile et ensuite dans le contrat social. L'Émile, le petit enfant qu'on a éduqué, ben c'est un enfant autonome, en grec, autonomos, je suis ma propre loi. Alors on a là, si vous voulez, dans ce temps futur, dans cette raison qui en est le vecteur, dans cet individu et individualisme qui est le pivot, on a la base même du contrat social, l'idée même du contrat, qui va se développer, le mot social né au XVIIIe se développe au XIXe et va être le fondement même de l'idéal démocratique. Hannah Arendt a bien montré tous les ingrédients, l'idée d'identité,
les classes sociales, les catégories socio-professionnelles, le mécanisme de négociation. Et je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit, il n'y a d'idéal démocratique que sur j'ai dit ses racines, c'est ça une pensée radicale, chercher d'où ça vient. Voilà. Alors, en bref, moi il me semble qu'il y a empiriquement, je dis bien empiriquement, plus vécu que pensé. Et à bien des égards, l'intelligentsia sous ses diverses formes est là-dessus en retard d'une guerre. C'est-à-dire l'intelligentsia va rester sur le schéma que je viens de dire. Journaliste, homme politique, universitaire. Et me semble totalement déphasé par rapport à une réalité qui, elle, est tout autre, en particulier bien représentée par les jeunes générations. Et c'est ce que certains, je suis du nombre, appellent la postmodernité. 3 mots pour le caractériser, je dis bien empiriquement. Ce qu'on peut observer chacun d'entre nous dès le moment où l'on sort en quelque sorte de nos chambres d'enfants que sont les universités ou autres lieux de pensée. Eh bien, quelque chose qui ne va plus mettre l'accent sur le futur, mais au contraire, répéter à loisir le carpe diem, jouir de ce présent. Et là encore, il me semble, si vous voulez, qu'il y a un autre sens qui est donné à l'énergie. Quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la simple raison, le rationalisme ainsi que je l'ai indiqué, mais au contraire, un sensualisme débridé. Et là encore, bien sûr, il faudrait du temps pour montrer comment, en son sens fort, le corporéisme est actuellement la réalité ambientale. Le corps propre, le corps collectif, le corps de la nature et la sensibilité écologique en serait là, bien sûr, une expression. Et troisième terme, non pas ou non plus un individu maître de lui, enfermé dans son cogito, mais moi j'ai proposé, il y a maintenant une vingtaine d'années, de parler et de reprendre la métaphore de la tribu, du tribalisme, comme étant le retour à un autre niveau de quelque chose que l'on avait cru dépasser. Et le propre du tribalisme, c'est que je ne pense pas par moi-même, je suis pensé par l'autre. Je n'existe que par et sous le regard de l'autre, avec quelque chose de curieux, c'est que cet archaïsme-là, dans le fond, présent, corps, tribu, voilà des archaïsmes, dans le sens étymologique du terme, ce qui est arché, ce qui est premier. Eh bien, curieusement, ces archaïsmes trouvent l'aide du développement technologique. Pour moi, la définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique, les tribus et Internet. Et je dirais que ce qui est en jeu actuellement, c'est bien quelque chose de cet ordre. Alors, si on avait le temps, j'aurais développé ces points pour montrer comment, en quelque sorte, dès lors, on ne peut plus comprendre l'être ensemble social uniquement à partir du contrat, mais à partir, en son sens simple, du consensus, c'est-à-dire du cum sensualis en latin, du partage du sentiment. Et il est un glissement sémantique qu'il est intéressant d'avoir à l'esprit. Je ne sais pas si vous y invitez attentif, je ne sais pas si en italien ou dans d'autres langues cela ressurgit, mais autant on laisse de côté le mot contrat, autant on emploie de plus en plus le mot pacte. Et cette idée de pacte, si vous voulez, renvoie bien encore une fois, non pas au simple partage rationnel en vue du lointain, de l'organisation encore une fois qui fut celle de l'idéal démocratique, mais quelque chose bien sûr qui est en gestation. Pour ma part, je pense que ce qui est en jeu, en paraphrasant et en inversant les termes, c'est un idéal communautaire. Et que en mon sens, le défi qui nous est lancé contemporainement, si on prend au sérieux cette inversion de polarité, ce changement de valeur, eh bien, c'est plutôt que de se lamenter sur la saturation d'une figure qui a bien marché mais qui ne marche plus, eh bien, comment on peut accompagner un processus qui, moi, me paraît inéluctable, celui du retour de la communauté. Voilà, cher ami. Bene, ringraziamo allora Michel Maffesoli per la sua esposizione e quindi siamo contenti che sia venuto qui oggi. Invitiamo allora Christophe Zanussi. Grandissimo regista, intellettuale, protagonista di molte battaglie importantissime. Grazie.
Dopo questa introduzione mi sento già complessato perché vengo senza le cartoline, non sono accademico, in più devo improvvisare nella lingua straniera perché italiano non è la mia lingua materna, sono d'origine friulana lontanissima, ma nato in Polonia e già da molte generazioni siamo fuori Italia. Pensavo che cosa posso raccontarvi dell'esperienza, della prospettiva del mio paese, cioè di Polonia, dove abbiamo vissuto ultimi 20 anni, quasi 20 anni, il processo dello sviluppo, del riacquisto della democrazia e abbiamo una memoria poco conosciuta nei secoli passati, come un paese, credo un solo paese d'Europa, che poteva sviluppare un certo concetto della democrazia nel 600, 700 e 800. È una cosa abbastanza particolare perché non c'è l'altro paese d'Europa dove cosiddetta nobiltà, la classe dei nobili, era così numerosa. In tutti i paesi, diciamo, normali c'era il percentuale 2, 3, 4 massimo per cento della popolazione poteva essere, cioè aveva il titolo del nobile, cioè sono stati liberi. In Polonia questo, per i motivi complessi, le guerre, la difesa del paese contro invasioni tartare, turche, per dal riconoscimento dei re, tutti i villaggi sono stati promossi all'età della nobiltà e abbiamo finito con 13-14% della popolazione che aveva tutti i diritti umani già in 700, che è una cosa molto particolare, molto bella. Non abbiamo avuto mai i principi e tutti i titoli aristocratici in Polonia sono stati illegali all'epoca della monarchia, perché il re non poteva far nessuno, un principe o un conte. Ci sono stati principi e conti, ma solo stranieri, e potevano utilizzare i loro titoli solo sulla loro terra. Anche oggi è considerato un atto di cattivo gusto utilizzare il titolo aristocratico perché è una cosa intima, non si usa fuori casa. Solamente i servi si rivolgono al padrone dicendo signor conte, signora contessa. Questo nella nostra tradizione non esisteva. Significava un sistema abbastanza originale, abbastanza avanzato, dove anche il re doveva essere eletto e il figlio del re non aveva nessun diritto di essere un altro re. Anche i governatori, cioè i principi, il potere locale, sono stati, si chiamavano vojevoda, sono stati tutti nominati dal re, un po' come oggi nelle Corte Superiore degli Stati Uniti, cioè per la vita, ma dopo la morte il re successivo nomina chi vuole. E questo sistema sembrava un sistema dove relativamente libertà fu assicurata più che in tutti i paesi accanto e non abbiamo mai vissuto assolutismo. Abbiamo una bella memoria della nostra libertà e della nostra democrazia. Ma il risultato era catastrofico, perché le istituzioni democratiche create in 600 corrispondavano benissimo con la coscienza e con i standard morali della popolazione di questa epoca. Ma in 3 secoli sono deteriorati e finalmente questa massa delle persone, dei nobili che hanno avuto diritto di fare il voto, sono stati corrotti e sono stati pagati dei vicini, dei paesi vicini, della Russia, della Prussia, dal Berlino, da Mosca, cioè da San Pietroburgo e da Vienna, e finalmente sono stati loro per fare un voto e dissolvere lo Stato. Hanno deciso che non c'è più bisogno dello Stato e Polonia è scomparsa per più che un secolo dalla Carta d'Europa. Racconto questa storia molto particolare perché mi sembra utile oggi
quando facciamo la riflessione sulla libertà dell'Europa, perché abbiamo ottenuto un livello della libertà mai conosciuto nel passato, siamo arrivati anche a livello della ricchezza mai conosciuta nel passato, ma non sono sicuro se il nostro livello della responsabilità dell'individuo oggi corrisponde con questo lusso politico che abbiamo trovato in tutta Europa occidentale. Qui ho dei dubbi, e forse un cattivo esempio di Polonia, dove la democrazia ha condotto la società alla decomposizione, è un avvertimento valido per riflettersi e per ripensare se il bilancio tra responsabilità e libertà è ben conservato. Io sono cineasta, ma una volta all'inizio della mia carriera studiavo la fisica e questo era un amore che rimane sempre. Io sono sempre innamorato nella fisica, ma fisica non mi amava mai e così sono rimasto senza reciprocità. Ma questo amore per la fisica mi ricorda il mio dubbio molto elementare che sento sempre e sto in attesa dai sociologi, dai scientifici alla risposta. Perché la democrazia conosce solamente il voto quantitativo? Cioè noi siamo molte volte invitati per fare la scelta che significa sì o no e indica certe persone, certi partiti, certi rappresentanti. Ma non esiste nel sistema democratico una misura qualitativa, cioè non c'è modo di esprimere come profondamente io sono convinto di certe cose e qual è il peso del mio impegno. Qui siamo completamente in vuoto. E vedendo i processi terroristici, vediamo che c'è una piccola minoranza che ha una convinzione profonda, motivazione forte, e la grande maggioranza che si difende con una certa pigrizia, perché non si sente ancora minacciata. Tante volte non abbiamo modo di esprimere la nostra voglia positiva o negativa, perché possiamo dire solo sì o no. Mi ricordo che i sondaggi dell'opinione pubblica indicano che nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale, dove apparteniamo tutti membri della comunità europea oggi, che la maggioranza si inchina per la pena di morte. Però questa inclinazione non è molto forte e i politici ignorano i sondaggi e non perdono i voti. Si può ignorare. Mi ricordo che quando si parlava dell'adesione dei nuovi membri all'Unione Europea, la maggioranza dell'opinione pubblica era contraria. Però non era molto contraria, era un po' contraria. E i politici hanno fatto il suo, hanno deciso l'altro. E grazie a questa mancanza di democrazia, siamo diventati membri della Unione Europea. Allora, il fatto che politici sono in grado di ignorare l'opinione maggioritaria, se questa opinione è debole, è un fatto positivo, ma come sistema, io da un ignorante, da un laico, vedo che qui qualcosa non funziona. Vorrei vedere un sistema più avanzato, con la matematica più sofisticata, per poter vedere non solamente il numero delle persone, ma la temperatura, il calore, se loro sono molto attaccati a una certa idea o solo un po'. Questo mi sembra una mancanza della democrazia di oggi. Forse mi sbaglio, ma vedo questo pericolo. Se mi permetterete, vorrei ancora usare 5 minuti, non so se il nostro Presidente lo permette. Certamente. È generoso oggi, allora grazie.
Perché parlando del mio proprio paese, io posso piuttosto dare un conto positivo dei cambiamenti degli ultimi 20 anni. Abbiamo commesso molti errori, ma generalmente la vita si è migliorata molto nel senso materiale e nel senso anche spirituale. C'è anche più cultura oggi che negli anni del comunismo, questo si può provare. Si legge molto di più, si vede più spettacoli teatrali, si ascolta più musica, soprattutto si studia molto di più. In Polonia oggi il numero dei studenti ha triplicato paragonando con l'epoca comunista. Allora, l'illusione che il comunismo dava un accesso libero agli studi è una illusione che statistica non conferma. No, solo il capitalismo ha aperto le università ai figli degli operai, è un paradosso. Questi sono gli elementi positivi, ovviamente sono i contrasti sociali, c'è anche una parte sofferta, sono i poveri, sono i ricchi, ma per fortuna non abbiamo neanche gli oligarchici, che io rimpiango molto perché gli oligarchici è un tema straordinario per dramma, per cinema. E qui mi sento un po' complessato perché i contrasti non sono sufficienti. E per questo motivo, facendo il mio ultimo film, appena dimostrato qui in Italia nel Festival di Roma, il film che si chiamava Con il cuore in mano, dovevo importare un oligarca dall'Ucraina, il paese vicino, con un attore ucrainiano, ex ministro della cultura, ma come un personaggio che era credibile perché era straniero e poteva essere straricco e strapotente. Questo mio personaggio nel film, in certo momento, aspettando un traspianto, ha paura di morire, allora come un personaggio cattivo contempla come si può fare più danni all'umanità in caso della sua morte. E riceve varie proposte, tra l'altro c'è un pezzo del discorso di Derrida, con chi ho avuto onore di fare corsi nella stessa università svizzera, SASFE, e con Decostruzione, mio oligarca, trova un danno maggiore per l'umanità, che i postmodernisti riescono a distruggere la gioventù, impiantare il relativismo, distruggere la fede nel qualsiasi riferimento stabile e alla possibilità di raccontare la vita. Questo è un scherzo d'artista, non sono qui per condannare il postmodernismo, ma penso che come tutti ex marxisti che conoscono i paesi dell'Europa centrale e orientale sono diventati postmodernisti, perché questa è una evoluzione naturale, anche se il postmodernismo ha ammazzato Marx. Ma questo processo mi sembra abbastanza triste e spero che, parlando del nuovo rinascimento, possiamo già pronunciare che ci vuole entrare alla nuova epoca postmoderna, dove ritroveremo qualche riferimento, se non soteriologico, come diceva mio predecessore, se non pensando del paradiso su questa terra, ma almeno pensando sul serio sulla sopravvivenza dell'umanità, perché questa sopravvivenza non è data per scontato. Il pianeta vive benissimo senza noi e può vivere senza noi. Invece noi siamo in grado di distruggere il genere umano. Allora questo mi sembra oggi un punto di riferimento fermo che non fa distinzione tra credenti, non credenti, cristiani e musulmani. La sopravvivenza dell'uomo è il problema aperto, non è un problema risolto. E questo è un punto di partenza nella ricerca delle nuove visioni, come così numerosi possiamo sopravvivere su questo pianeta, perché non possiamo vivere in futuro come viviamo oggi. Non è possibile pensarci di questo guasto che facciamo noi nei paesi sviluppati, moltiplicato per 2 miliardi dei poveri che diventeranno ricchi tra poco. Come devono vivere loro? Perché non possono. Forse la realtà virtuale sarà la risposta. Forse non ci sarà abbastanza realtà reale per noi tutti
Qualcuno mi ha presentato un calcolo che se tutti i cinesi e tutti gli indiani vogliono fare le vacanze sul mare, non bastano le spiagge che abbiamo nel tutto pianeta, incluso Africa e Australia. Allora non ci saranno mai le spiagge per tutti. Allora non dobbiamo trovare l'altro modo di progettare il futuro. Grazie. Bellissimo.